সো হ্যালো বন্ধুরা, আবার একটা আমার নিউ ভিডিও তোমাদের স্বাগতম। তো আজকে হচ্ছে 16 তারিখ। তো আজকে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী। বুঝি না তবু তার মানে, বুঝি না তবু তার মানে কি তুমি কাছে আছো। তো তোমাদের বাড়িতে কার কার বাড়িতে পুজো হচ্ছে সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবে না। তো এই শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে তোমাদেরকে জানাচ্ছে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো চলো বন্ধুরা, আর বকবো না ভাট, তাহলে আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, সবের বাড়ির মতো আমার বাড়িতেও শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর পুজো শুরু হয়ে গেছে। তো যখন পুজোটা হয় তখন বাজে রাত্রি 11:30। তো পুরোহিত মশাই তখন এসে আমার বাড়িতে পুজো করে শুরু করলো। তো তোমাদের বাড়িতে কার কার বাড়িতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর পূজা হয়েছিল সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবে না। তো তোমাদেরকে আমি তবু জানি না আছো কোনখানে। হাতটা ধরে আমাকে চালাও, অন্ধকারে প্রদীপ চালাও। হাতটা ধরে ओम देवी वंशधारे षष्ठीरूपे शिवतमसाय नमः। ओम ह्रीं नादा सप्ताहे कमलासनाय नमः। ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे शिवपुष्पे गन्धपुष्पे एते गन्धपुष्पे आपुष्पे नमः। ओम भट्टा ओम पट्टं पट्टा ओम देवस्वस्ताः वामकृभ्ये नमः पराप्रकृभ्ये नमः पराप्रकृभ्ये नमः दाने गणेशाय नमः उद्देशुद्धाय नमः निम्ने अनन्ताय नमः पश्चाते क्षेत्रफलाय नमः सम्मुखे श्री गोपालनन्दनाय नमः नारायणाय नमः। ओम देवं सर्वप्रसादि विष्णुदेव सर्वप्रसादि सर्वदेव सर्वप्रसादिके विष्णुवे राधा गोविंदाय नमः। ओम देवं ब्रह्मण ब्रह्मणाचित विष्णुवे गोपिके सर्वधादिके गोपाल वल्लभाय नमः। ओम देवं ब्रह्मण ब्रह्मणाचित विष्णुवे मधुसूदनाय नमः। ओम सर्वदेव सर्वप्रसादिके पंचनन्दाभ्यै नमः। ओम देवं सर्वप्रसादिके विष्णुरूपेण श्रीरूपं देवं ब्रह्मण ब्रह्मणाचित विष्णुवे गोपिके गुरुदेवाय सर्वदेव श्रीकृष्ण गोपाल वल्लभाय नमः। ओम देवं सर्वप्रसादिके विष्णुवे नारायणाय ब्रह्मण देवाय धीर्यते स वासुदेवाय नमः। ओम सर्वदेव सर्वप्रसादिके विष्णुवे नंदकाय नमः। ओम देवं सर्वप्रसादिके विष्णुवे मत्स्यदेवभ्यै नमः। ओम देवं सर्वप्रसादिके विष्णुवे नारदाय नमः। ओम देवं सर्वप्रसादिके विष्णुवे गौरिके गुरुदेव ब्रह्मणाचित विष्णुवे श्रीकृष्ण गोपाल नंदकाय रोधुनाथाय देव स दामोदराभ्यै नमः। ओम ओम सिद्धरामभ्यै नमः। ओम सर्वदेव साध्वे सर्वदेवी कालिकभ्यै नमः। ओम सर्वदेव ब्रह्मणाचित विष्णुवे विश्वकर्माभ्यै नमः। ओम गुरुदेव सर्वसाधिके विश्वरूप। তো বন্ধুরা, এখন আরতি হবে, তো তোমরা দেখতে থাকো আরতিটা। ভিডিওটা আর বড় করলাম না। ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে। জয় শ্রীকৃষ্ণ বলে আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আর কার কার বাড়িতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয়েছিল কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবে না। ओम सिद्धरामभ्यै नमः। ओम सर्वदेव साध्वे सर्वदेवी कालिकभ्यै नमः। ओम सर्वदेव ब्रह्मणाचित विष्णुवे विश्वकर्माभ्यै नमः। ओम गुरुदेव सर्वसाधिके विश्वरूप।